पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तम विधाता सद्गुरुस्तम नमस्ते प्राण प्रेम ठाकुर विश्ववंदनीय जगज्जननी श्री श्री वर्मा महान आदर्श विदाचार्य श्री श्री वर्दा सत्संग कर्णधारा आचार्य देव आचार्य परिवार अभिनवा समस्त श्री चरण कमल शतकोटि प्रणाम। आज आमको अपूर्व सुजोग देते चौधरी माँ परिवार शांति स्वस्ति निरोग निरामय जीवन प्रभु श्री चरण तले निवेदन रखे तथा उपस्थित समस्त माँ मान परिवार शांति मंगलमय जीवन प्रभु श्री चरण तले निवेदन रखे सुंदर भोजन कीर्तन माँ सुंदर भाव आलोचना करते। आज विज्ञान जुगर विज्ञान आमको सब देती चलन चरित्र कथा बार्ता वाक्य व्यवहार किभली भाव में मनीष कर से जिनिस शिक्षा देनी। आज दिन को दिन विश्व भल मनीषर अभाव देखा जाए। आज जुआड़े देखा समस्या आज जुआड़े देख सांप्रदायिक हिंसा आज जुआड़े देखा अत्याचार धर्षण एसबू विज्ञान तो सब देती। आज आम पाखे डिग्री डिप्लोमार किसी भी अभाव नहीं जहाँ पचारतु एमए बीए किंतु तथाकथित समाजर कथा जदि आम चिंता करवा बहु वर्ष तले जो कि गोटे आलू भी नथिला गाँव में माँ मान पाखे हुए तो डिग्री डिप्लोमा नथिला किंतु थिला शांति लोक मान पाखे एत आधुनिक टेक्नोलोजी नथिला से माने सत्य धर्म न्याय ए पथरे चलुले बहुत शांति थे आउ से समाज एत अत्याचार नथिला एत विभीषिका नथिला एत भय नथिला। आज विज्ञान तो एत उन्नति है गोटे नारी 12टा बेले बाहर को बाहर राति 12टार भय कर आज मनुष्यर चला बोला कथा कुहा चाली चलन भाविबा कहवा ए भितर बहुत पार्थक्य देखा जाए। आज मनुष्य स्त्री टे पदा को बाहर को 12टा बेले भय करुँच आम करें स्वाधीन देशर संतान से दिन ठाकुर कहते जो स्वाधीनता आने पाखक जाते चित्तरंजन दास सुभाष बोस जाते ठाकुर कहते तुम्हें भारत को जो स्वाधीन करने को चाहूच भल मनीष नाई चित्तरंजन दास को कहते जे मुझे ठाकुर कहते रही जातु दी दिन से कहते ठाकुर मु रही पारि बहुत काम अच्छी ठाकुर कहते एमती किए जड़े ना से कमटा देकी आप रहीपर ना ठाकुर सेमती मनीष मुझे ठाकुर कहते तुम्हें जब भल मनीष चाहून से स्वाधीनता को धरी रखिपार तो जदि किसी डेरी भी हो जाऊ स्वाधीनता किंतु भल मनीष देश सृष्टि कर देख आज आम स्वाधीनता एवं बांग्लार कि हिंसा चली पाकिस्तान आक्रमण करुच्ची आमर भारत में जे ये भय दिने सृष्टि हेनी आम घरे पशिक लोक आमको मारे दिने एक कथा भी आम निर्भय कहीपर तेणुक ये जो स्वाधीनता को आम रक्षा करना आम आखि आगे देखुचे से कथा ठाकुर शह शह वर्ष पूर्व कहते तुम मैंने जदि ऋषि को बाद दे आज भारत ऋषिवाद उपासना करुच्ची ऋषि को बाद देकर आज ऋषिवाद उपासना करुच्ची पूर्ववर्ती को लेकिन परवर्ती आविर्भाव परवर्ती को आम मानुने पूर्ववर्ती को पाखे रहीचे 2G आसला 3G आसला 4G आसला जदि मु 4G को छाड़ी 2G धरबी मोर लाइफ स्लो हो मु सबुठी आगे रही पारि तेणु मत बर्तमान 4G यूज करने पड़ो जुग को से जुगरे नथिला अन्याय अत्याचार नथिला ये धर्षण नथिला जुग को उपयोगी होकर आसी से जुगरे आसी रामचंद्र से जुगरे आसी कृष्णचंद्र वर्तमान आसी कली श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसंता 10,000 वर्ष पर्यंत ए सृष्टि रे भारत वर्ष कहीं विश्व जहाँ सब सृष्टि हम तार सब समस्यार समाधान देकी जाइछन्ति कोविड आसवा पूर्वर सब भक्त मान जागृत करदे हाथ धोब नाकरे हाथ मारबनी ये जो सब विषय देश को घोर विपत्ति आसूसी समस्ते नाम हिकी रब गुड़ा गुड़ा पड़ो जो ठाकुर देखले गदा गदा सब पड़ी देखिक कांदुले भक्त मैंने पचार ठाकुर न शुईकी एत राति लाइट जल कांदुंट कहीं ठाकुर भक्त मानू कहते मु चारिआडे देखुची नरमुंड हिंसा रक्तपात जोटा मुझे पृथ्वी के आसी ए मनुष्य को टे सुख शांति आनंद देवाई ताहा तो मोर लक्ष्य पूर्ण होलानी से बसिक कांदुची आ पद्मा नदी में झास देती से भक्त मैंने ठाकुर को बुझे कहते ठाकुर आम तुम्हें घर घर जीव
ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆମେ କରିବୁ, ତୁମେ ଘର ଘର ଯିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ, ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକିଏ କାଳିମା ଦେଖାଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦୁଃଖ ବି ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋର କଥା ନ ମାନ, ମତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅ, ମତେ ଯାହା ପଛେ କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ମୋର କଥା ନ ମାନୁଛ ବୋଲି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ କଥା ନ ମାନିକି ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଦିନେ ଜଣେ ଭାଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବଜାରରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ତା ସହିତ ମିଶିକି ବେଶୀ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ତମର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି 14 ବର୍ଷର ପୁଅଟାକୁ ତୁମେ ହରେଇଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ତଳର ଅମୁକ ଡେଟ୍ର କଥା ମନେ ପକା ମା। ସେଦିନ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ବଜାରକୁ, ବଜାରରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତରତର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗାଳି ଦେବ ଘରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଏତେ ଗାଳି ଦେଲି, କାଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରିଦେବ କି, ସୁଇସାଇଡ୍ ହେଲା କରିଦେବ କି, ଏ ଭୟରେ ତାଙ୍କେ ବିବ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ବିବ୍ରତ ହେଇଛି। ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନଟା ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଅମେଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମିଳନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭୟଟା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ, ସେ ଜିନିଷଟା 14 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ ଭିତରେ ସେଟା କାଟିଦେଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମଳ ରହେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପଗତ ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଉପଗତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଳ୍ପାୟୁ ରୁଗ୍ଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଠାକୁର କାରଣଟାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଉଛ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନି, କହିଦେଉଛି ଯାହା ତାହା କରୁଛି, କହିଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଲାଗି ଏଇଟା ହେଲା, ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସୁନୀତି ନିୟମ ଦେଇକରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ସୁନୀତି ସୁନିୟମ ମାନିବ, ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯିଏ ସୁନୀତିକୁ ମାନିବନି, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ।